where there's been very difficult situations of mental health. Esta causa de salud mental And this cause of mental health, empieza conmigo it starts with me y con mi familia. and with my family. Tengo una tía I have an aunt que ya está con el Señor. that she's already with our Lord. Ella tuvo esquizofrenia She had schizophrenia, y yo la conocí siempre con and esquizofrenia. I always knew her this way. A ella honro siempre que hago algo de salud mental. And I honor her each time I speak of mental health. Siempre la vi I always saw her, y siempre estaba encerrada. and she was always in closed doors. Nunca pudo tener una vida normal. She never had a normal life. Siempre estaba bajo drogas, She was medicinas, She was always under drugs or medicine, porque eso es lo que hace la medicina tradicional, solamente te droga. because that's the only thing that traditional medicine does. It drugs you up. Y la conocí siempre así. And I always knew her this way. Cuando yo iba a venir a vivir a este país, And when I was going to come to this country to live ella here, seguía en su encierro. and she was still in this closing, Le tenía una pequeña área de la casa donde ella podía tener su cuarto y salir a ver afuera. she had a very small area of the house where she had a room and she was able to walk outside to see things. Y nos reconocía, And eso sí nos reconocía. She would recognize us, that she would. Pero su mente nunca estaba lucida. But her mind was never in A good state. a good state. Entonces me recuerdo que esa vez So I remember this ya me time. venía para vivir aquí I was about to leave to come here, y Dios me dijo, and God said to me, háblale de Cristo. talk to her about Christ. Y yo le dije, Señor, And I said, Lord, ¿pero cómo? how? Su mente no está bien. Her mind is not well. Y el Señor me dijo, hazlo. And the Lord said, do it. Y le empecé a hablar de Jesús. And I started speaking to her about Y dije, Jesus. tía Alba, And I said, Aunt Alba, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? do you want to receive Jesus in your heart? Sí, me dijo. And she said, yes. ¿Recibes a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador? Do you receive Jesus in your heart as your Savior and Lord? Sí. She said, yes. ¿Lo declaras el Señor de tu vida? Do you Sí. declare Him as the Lord of your life? Dios le dio 5 minutos de lucidez mental. God gave her 5 minutes where she was in a well state. 5 minutos. 5 minutes. Y luego And then volvió donde ella estaba, she went back to where she was. perdida mentalmente. She was lost mentally. 4 años después, ella murió. And 4 years later, she passed. Una mujer joven. She was a young woman. No llegaba ni a los 50 años. She wasn't even 50 years old. Ella me inspira And she inspired me a hablar de salud mental. to speak of mental health. Y así como ella vi varios casos no tan graves, ella fue el más grave. And just like her, I saw several cases that weren't as bad. She was the worst that I had seen. De personas en mi familia Of people in my family, que eran inteligentes, that they were intelligent. llegaban a la universidad They would get to the university, y de repente algo golpeaba sus and then mentes. something would hit their minds. Y podía ser esquizofrenia, It could be schizophrenia psicosis, or psychosis, varios tipos de condición de salud mental. different types of conditions. Yo a los 12 años And as for me, at 12 years of age, empecé a experimentar ansiedad y depresión. I started to feel anxiety and depression. El sufrimiento mental es algo real. And mental health is something that is real. Era una niña que lo tenía todo. I was a girl that had it all. Yo no crecí con traumas. I didn't grow up with traumas. Yo crecí en la iglesia desde los 5 años. I grew up in the church since I was 5 years old. Crecí con papá y mamá. I grew up with mom and dad. Crecí con mi familia cerca. I grew up with my family close to me. Mis padres nunca jamás pelearon frente a mí. My parents never fought in front of me. Siempre nos dieron un lugar de amor y paz. They always gave us a home that had love and peace. Nos dieron todo. They gave us everything. Pero a mí a los 12 años la ansiedad y la depresión me golpearon. But me at 12 years of age, anxiety and depression hit me. Las situaciones de salud mental pueden golpear a cualquier persona. So mental health conditions can hit anyone. Y a los 12 años yo
tuve que tomar la decisión, porque nacer en la iglesia no te hace hijo de Dios. At 12 years of age, I had to take that decision because being born inside a church doesn't make you accept. Ser el hijo de un pastor no te hace hijo de Dios. Or being the son of a pastor doesn't make you a son of God either. Venir a la iglesia no te hace hijo de Dios. Come to church doesn't make you a son of God. Es nacer de nuevo. Es recibir a Cristo. Te hace hijo de Dios. It is to be born again and to receive Christ, which makes you born Y a los again. 12 años, mi padre, mi primer pastor, mi padre. And at 12 years of age, my father, my first pastor, Yo no recibí a Jesús en una iglesia, I didn't receive Jesus in a lo church. recibí en mi casa. I received him in my home. ¿Qué le dice eso a usted? And what does that tell you right La there? iglesia no es un lugar de 4 paredes. The church is not a place of 4 walls. No es un edificio al que vamos. It is not a building we come Usted to. es la iglesia y usted la lleva donde quiera que usted va. Because you are a church and you take it wherever you go. Y ahí en mi casa. And there in my home. Pero a veces queremos un ambiente. But sometimes we need that ambiance. Y si no hay música, no adoro. And there's no music, so I'm not going to Y si no worship. hay micrófono, tampoco. And if there's no microphone, I won't worship. Es que dijo Jesús, este es el tiempo. Jesús dijo que los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. What did Jesus say? He said, this is the time where the true worshipers will worship in spirit and in Un truth. verdadero adorador no necesita una banda. And a true worshiper doesn't need a band. No Here. necesita un Doesn't micrófono. need a microphone either. Necesita un espíritu recto delante de Dios para adorarlo. Es todo lo que necesita. It needs a wrathful heart in front of Jesus. That's all he needs. Entonces usted es la iglesia. So you are the church. Entonces yo en mi iglesia recibí a Cristo. So then in my church, I received Christ. Y eso me ayudó muchísimo. And that helped me very well. Fui salva. I was saved. Pero a los 18 años But when I turned 18, la ansiedad volvió. anxiety returned. Y la depresión también. And depression as well. Otra vez. Again, Yo lo tenía todo. I had it all. Yo no tenía trauma. I didn't have traumas, Pero volvió. but it came back. Por 6 meses o 9 meses yo batallaba con ansiedad y depresión. For 6 to 9 months, I went through depression and anxiety. Yo cruzaba las calles. And I would cross the Yo streets. estaba estudiando en la universidad en ese entonces. And I was studying in the university. Yo deseaba morirme. And I desired to die. Y amaba a Dios. And I loved God. Y tenía a Cristo. And I had Christ. Y leía la Biblia. And I would read the Bible. Y peleaba. And I would fight. Hoy usted va a aprender cómo usted puede ayudar a alguien con situaciones de salud mental. So today you're going to learn how you can help someone with these mental health conditions. Yo no vine a inspirarlo a que se emocione un poquito. And I didn't come here to inspire you to become emotional a little. Yo ya estoy cansada de eso. I'm tired of all of that. Yo estoy cansada de ver que la gente aplauda, diga aleluya, gloria a Dios, y luego se les olvide cuando ya se fueron. Because I'm tired Pero of ya se les olvidó todo. applauding and saying hallelujah, glory to God. And when they're in the parking lot, they forgot it all. Yo le pregunto a usted hoy, I ask you today, ¿usted realmente quiere una transformación? do you truly want a transformation? Porque si usted realmente la quiere, eso le va a costar. Because if you truly want it, it's going to cost you. La transformación no va a venir cuando ven, ay, pongan mano. The transformation, like I said, is not going to come when you say, oh, please put your hands on my head. Y no desacredito eso, And I'm necesitamos. not discrediting this because we do need it. Pero algo que sí he odiado siempre es esa neediness of the church. Like there's needy culture, la cultura de la necesidad. ¿Mm? Usted es hija, usted es hijo. You're a daughter or a son. Todo lo que es de su padre es suyo. Everything that is of your father also belongs to you. Yo no soy más que usted. I'm not more than you are. Usted no es más que yo. You're not more than I am. El evangelista más famoso no es más que usted. The most famous evangelist is not more than you are. Usted y yo y cualquier hijo de Dios somos iguales. Tenemos el mismo acceso al Padre. You and I are the same. We have the same access to the Father. Deje de estar esperando que alguien famoso ore por usted. So stop waiting for a very famous person to come pray for
O que el pastor o la pastora, ay, que tengan tiempo, que nunca tienen tiempo. Or for the pastors to have time because they never have time. Y es que es cierto, los pastores nunca tenemos And tiempo. it's true, pastors, we don't have time. Este es un trabajo de 24/7. This is a job that's 24/7. Y peor con una iglesia que tiene una cultura de necesidad y vive ahí en la necesidad. And even so more worse from a church that has so much necessity. ¿Por qué no aprendes y recibes mejor una identidad de hijo? So why don't you learn and receive that identity of a son or daughter? Cuando recibas esa identidad, vas a entender que ya todo Dios te lo puso dentro de ti. Because when you receive this identity, you will then understand that God placed everything inside. Pero ¿qué pasa? But what happens then? Tenemos el tesoro ahí encerrado, tapado, no nos gusta hacer nada para sacarlo. We have that treasure hidden inside us, and we don't like to do anything to release it out. Somos bien haraganes Because we're lazy para sacar lo que Dios te puso dentro de nosotros. to bring out what God already placed inside us. Entonces, ¿qué es lo más fácil? So what's the easiest thing? Ir donde el que ya tiene el tesoro sacado. Go to where the one that already has a treasure out. Dentro de usted hay, y eso que ese tesoro es ilimitado. It's inside you. And that treasure is also unlimited. Yes, it is. Dios lo envió a esta tierra, no como un huérfano. Ay, a ver cómo te va. Come on. God sent you to this earth not as someone that is an orphan. Let's see how it goes for you. Y no me venga con la típica historia. And don't come here with a typical story Es either. que usted no sabe lo que yo sufrí. That you don't know what I went through. Porque eso también no alimenta la cultura de la necesidad. Because that is also fed through the culture of necessity. Tener lástima. Yo a nadie le tengo lástima. To feel sorry for yourself. I don't feel sorry for no one. Ni a mí me tengo lástima, ni a nadie le tengo lástima. I don't feel sorry for myself or no one else here. ¿Sabe por qué? Do you know why? ¿Sabe lo que verdaderamente a mí me da lástima? Do you know what truly makes me feel sorry? Es ver los tesoros que Dios ha puesto dentro de la gente y que la gente no hace nada por sacarlos. It's to see the treasures that God has placed inside people and people don't do anything about it. Eso me da lástima. That's what I feel sorry for. Ver que Dios ya te ha equipado Seeing that God's already equipped you. y tú no quieres pagar el precio por sacar ese tesoro. You don't dentro want de to pay ti. the price to have that treasure released. Eso me da lástima. That's what I feel sorry for. Pero tu vida no me da lástima. But your life, I'm not sorry for your life. Pero es que usted no sabe el abuso. Oh, but you don't know the abuse. Pero es que usted no sabe mis traumas. You don't know the traumas I have. No sé y no necesito saberlo. I Jesús don't ya lo know. sabe. And I don't need to know it. Jesús ya lo sabe. Jesus already knows Jesús it. ya lo sabe. Jesus already Y knows si it. Jesús ya lo sabe, If Jesus knows it, Él te ha puesto un tesoro dentro de ti. He's already placed that treasure inside you. Y quiere convertirte And He wants to convert en you una mujer o hombre transformado. into a man or a woman that is transformed. Dios quiere usar tu dolor God wants to use your pain para transformar. to transform you. Hallelujah. Pero depende de nosotros cómo usamos el dolor. But it depends on us and how we use that pain. Hay gente que usa el dolor como una excusa eterna para tener lástima. And there's people that use that pain as an eternal excuse. Ay, pobrecita de mí. Oh, I'm so sorry for myself. Ay, pobrecito de mí. Oh, I'm so sorry for myself. Es que si hubiera nacido en Estados Unidos. If I would have been born in the United States, Es que si hubiera nacido con otra familia. or if I would have been born with another family, Es que si no me hubiera divorciado. or if I had not gotten Es divorced, que si no me hubieran abusado. oh, they wouldn't have abused me. ¿Que no has leído? Have you not read? ¿Que no has leído? Have you not read? La Biblia que andas ahí no es de desodorante, es para que te la metas en la cabeza y la uses. Because the Bible that you're carrying there is not to be used as a deodorant. It's for you to place it inside your head. Porque hay unos que andan aquí con la Biblia. Because there's some that will carry the Bible right here. No vamos a trasladarlo a la actualidad. En el teléfono, But pues. now let's translate it into actuality. It's in the phone now. Hay gente que lee la Biblia por leerla. There's people that just read the Bible to read it. Dice la Biblia, And the Bible says, a los que aman a Dios, to the ones that love ¿qué God, dice? what does it say? Todas. ¿Cuántas? All. How many? Todas. ¿Cuántas? How many?
A ver qué dice. What does it say? Todas. ¿Y qué son todas? All. And what is Todas. all? All. Entonces a mí usted no me venga con la lagrimita de pi, 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 pi. So don't come here with your little crying tears. No, levántese. You need to get up. Sacúdase. You need to shake it off. Sacúdase. You need to shake it off. Deje ya ese hoyo negro de dolor, déjelo, suelte. And leave that black hole of pain. Perdone a quien tiene que perdonar, por favor. Hágase el favor usted solo. Forgive the ones you need to forgive. And do yourself the favor. Ese trauma que lleva arrastrando por años y no sana. That trauma that you've been carrying for years, that's not getting healed. Traumas viejos. Old traumas. Gente que sigue llorando abusos de la infancia hasta el día de hoy. Ya a los 40, a los 50, a los 30. People that continue to cry those abuses from when they were infants. Now they're 30, 40, 50 years old and still carrying them. Esa no es la vida de abundancia. Jesús dijo. That is not the abundant life that Jesus spoke of. En Jesús tú tienes la capacidad de reponerte a cualquier trauma. In Jesus, you have the capacity to overcome any trauma. Amen. Nadie en esta vida ha sufrido más que Jesús. No one in this life has suffered more than Jesus did. Dice la palabra que Él es el varón de dolores, experimentado en quebrantos. The word says that he is the man that experienced pain into breaking. And He has experienced suffering. Ninguno de nosotros ha sufrido ni sufrirá jamás lo que Jesús sufrió. None of us have suffered or will ever suffer what Jesus suffered. Entonces, por favor, vamos a empezar quitándonos la vestidura de víctimas. So let's start off by taking off the clothing that we're wearing of victims. Porque sabe que para muchas veces la sanidad en el alma. Because you know what stops the healing in the soul many times? Dios le puede dar una medicina a usted, pero si usted no se la toma, God can give you medicine, but if you don't take it, de nada sirve. it's no good then. Y yo creo que hoy el Padre va a dar medicina. And I believe that today the Father is going to give us Pero medicine. ¿sabe qué pasa? But you know what happens? Esa mentalidad de víctima no te deja tomar la medicina. That mentality of a victim does not allow you to take the medicine. Quítese esa mentalidad de víctima. So remove that mentality. Suelte, Release it. perdone. And let go. Perdone. Forgive. That's right. ¿Sabe cuándo viene una? A veces de los dolores más fuertes vienen las mayores transformaciones. And you know that from the greater pains, we can then have the greatest blessings. Amen. Yeah. De mis hoyos más negros Or from my darkest holes, han venido las más grandes transformaciones. the greatest transformations have come. Praise God. ¿Vamos bien hasta ahí? Are we good? ¿Está lista para aprender? Are you ready to learn? ¿Está lista para aprender? Are you ready to learn? Ok, muy bien. Quiero hablar un poquito acerca de la salud mental en la iglesia. I want to speak a little of mental health in the church. Porque la iglesia está bien aplazada en salud mental. Because church is very, it's not as informed Behind. or behind in mental health. Ayer estuve leyendo un estudio que se hizo en iglesias afroamericanas y latinas acerca de salud mental. Yesterday I was reading about a passage that was done in Afro-American and Hispanic churches. Y este estudio revelaba lo que piensan los pastores y los miembros de iglesias latinas y afroamericanas acerca de salud mental. And this study revealed what it is that the pastors of these American, Afro-American and Latino churches think of mental health, And the members too. and the members as well. So, los latinos y los afroamericanos buscan al pastor cuando tienen problemas de salud mental. So the Latinos and Afro-Americans, they seek for the pastor when they have problems, mental health problems. Los latinos tienden a lidiar con esos problemas de salud mental ellos mismos primero, y si no les funciona, luego van donde el pastor. Latinos tend to deal with mental health issues on their own first, and if it doesn't function, then they go to the pastor. Los miembros de las iglesias usan recursos espirituales para las situaciones de salud mental. The members of the church use mental health Spiritual spiritual resources. and if that doesn't work, The church members use spiritual resources for mental health challenges. I'm going to use Spanish so you can read English. Okay.
Ellos piensan que la salud mental, si alguien sufre de salud mental es por esta razón. Ponga atención. And they think that mental health challenges are because of sin, lack of commitment to God, or lack of faith and demons. Entonces, si alguien sufre en la iglesia de salud mental, la gente en la iglesia dice, es porque está en algún pecado. So if someone suffers from mental health, the people in church, they think that it's because they're in some sin. Es porque le falta compromiso con Dios. Or because they don't have enough compromise with God. Es porque no tiene fe. Or because they don't have faith. Y la que más nos encanta aplicar And the one that we most like to es que apply, hay que hacer una liberación para sacarle los demonios. he needs to have deliverance to have all those demons removed. Esa no nos falta. That never lacks. También los cristianos latinos And as well, the Latino Christians, piensan que las personas que tienen situaciones de salud mental son incurables o son peligrosos. so the Latino Christians are also taught to see mentally challenging individuals as incurable or even dangerous. También estos grupos, tanto los afroamericanos como los latinos, As well, these groups, just like the Latinos or esto me Afro-Americans, impactó mucho, and this impacted me a lot. porque somos las comunidades más religiosas, o sea, somos los que supuestamente más creemos en Dios, más que los americanos blancos. Because we are the most religious community, the ones that supposedly believe more in God, more so than the white community. O sea, decimos que creemos mucho en Dios. We say that in other words, we say we believe in God a Vamos a lot, la iglesia, and we go to church a lot. pero But tenemos poca representación we have little representation en el ámbito de la ciencia in the ambience of science y en el ámbito de la medicina. and in the medical ¿Qué le careers. dice eso a usted? What does that tell you? Somos gente que no nos gusta prepararnos y estudiar. We are people that don't like to prepare ourselves or to study. Hello. Hello? Lastimosamente en este país, And painfully in this country, los latinos y los americanos negros, o the African Americans, the black ones, son los que menos estudian. are the ones that least study. Y por eso somos más ignorantes. And that's why we're more ignorant. ¿Por qué? Porque no nos gusta estudiar. Why? Because we don't like to study. Diga conmigo, no hay transformación So say with me, there is no transformation sin educación. without education. Le voy a poner un ejemplo bien facilito. And I'm going to give you a very easy example. No me levante la mano, por favor. Do not lift your hand at me, please. Solo respóndaselo usted solita. You just respond to yourself right there where you're at. ¿A quienes les gusta leer? Who here likes to read? No, mira. Es poca la gente en nuestra cultura que le gusta leer. There are very few people in our culture that like to read. Nosotros preferimos los trabajos con el cuerpo, por eso. Otra vez. We prefer jobs that require our bodies, that's why. Barrer, To sweep, trapear, to mop, cortar la to yarda. cut the lawn. Y mire, con todo el amor, pero ahí le va. And with all the love, but here it goes. Mi abuelita tiene un dicho. And my grandmother had a saying, El que no estudia the one that doesn't study solamente puede trabajar con el cuerpo. can only work with their bodies. Ahora, usted ya está aquí, So now you're here already, pero usted tiene hijos, but you have children, pero usted tiene nietos. and you have grandchildren. Quizás usted no logró estudiar And maybe you weren't able to accomplish por that, las situaciones que hayan sido. whatever situations you had. Pero yo hoy quiero pedirle But today I want to ask you que hoy usted empiece a salir de aquí pensando diferente. that you leave this place thinking differently Y empiece a activar en su familia una nueva generación. and start to activate in your family a new generation. Y empiece a impulsar a sus hijos, a sus nietos a que estudien. Start to impulse your children or your grandchildren to study. Porque si ellos estudian, Because if they study, porque si ellos van a la universidad, they go to the university, porque si ellos se gradúan, because if they
of children of God in the churches. Donde vamos a tener una mayor representación en el gobierno, Where we're going to have a greater representation in our government system, en la medicina, in the medicine en field, las in escuelas. the school system. Pero nos quejamos tanto. But we cry so much. Ay, que miren el gobernador que Oh, tenemos. but look at the government we have. Y miren la mayor que tenemos. And look at the mayor we have. Y miren lo que están enseñando en las escuelas de And look at the perversión. ones that are teaching in our school systems. ¿Y de qué te sirve quejarte? And what good is it to want? ¿Qué estás haciendo tú? What are you doing? ¿Qué estás haciendo What tú? are you doing? Yo puedo decirle que usted puede hacer. I can tell you what you can do. ¿Qué nos puede abrir? ¿Qué le puede abrir a la iglesia esos espacios? What can open the church those spaces? La preparación, la educación. The preparation and education. Así que estudie. So study. Y si no, Otherwise, prepare su generación. then prepare your own Mire. generation. Cuando Dios le dé un hijo, tenga visión. And when God gives you a child, have that En vision. vez de gastar tanto en tonterías. Instead of wasting so much money on Ay. things that are not needed. Mire, y con todo respeto para todos. And with all due respect for all. Pero a veces la gente hace bailes, fiestas de 30,000, de 20,000. And sometimes people have these great parties of $20,000, $30,000. O le regala un carro del año al hijo. Or they gift out a brand new car to their son or daughter. O los pasan vistiendo con la ropa más cara. Or they dress them with the most expensive O les pasan cambiando el iPhone cada año. Or each year the iPhone gets exchanged. Mejor ahorre, invierta, prepare a sus hijos. Ponga un fondo para que cuando ellos ya se les acerque el tiempo de ir a la universidad, no vayan a decir ni de qué la voy a pagar. Usted ya ha empezado a sembrar en ellos y tendrán un fondo para empezar. Why don't you, instead of doing all of that, take that money, set it aside, invest in it so when they finish their university, they have the money, the resources to do what they're going to do next. Si tienen para la fiesta y para educar, muy bien. But if you have money to educate and for those parties, then it's okay. Pero dele prioridad a la educación. But give education priority. Miren, mis padres, Look, my parents, yo me acuerdo que mis primos I remember my cousins, siempre andaban estrenando ropa nueva. they always were wearing new clothes. Y mis hermanos y yo los mirábamos. And my brothers and I Y a veces ellos nos decían, ¿y ustedes por qué no estrenan? and they would say to us, how come you don't have new clothes? ¿Sabes por qué nosotros no estrenábamos? And do you know why we didn't have new clothes? Porque mis papás escogieron, en vez de darnos la ropa más cara, Because our parents chose, instead of giving us the most expensive clothes, en vez de darnos teléfono, or giving us the phones, en vez de darnos la última computadora, or the latest computer, en vez de darnos los juguetes más caros, ¿saben lo que escogieron darnos mis padres? or the best choice, you know what our parents chose to give us. Educación. Education. Educación. Education. Educación. Education. Educación. Education. Y no éramos una familia, ay, cómo dinero tienen, ¿no? And we weren't a family that, oh, we had so much money. Mi No. padre era un mecánico, My father was a mechanic, pero un mecánico emprendedor que logró tener una empresa. but he was a mechanic that had a vision that he was able to take it and have then a company. Mi madre, una secretaria, And my mother was a secretary, pero una secretaria que amaba aprender. but she was a secretary that loved to learn. Y fue promovida, promovida y promovida. en She su empresa. received promotion after promotion after promotion. ¿Por qué? Why? Porque no se quedaron en su zona de confort. Because they didn't stay in that comfort zone. Entonces, ¿qué invirtieron en nosotros? So what did they invest in us? En mi país, Honduras, In my country, Honduras, una escuela bilingüe no es barata. a bilingual school is not cheap. ¿Sabe qué hacían mis padres? Do you know what my parents would En do? vez de comprarse, escuche, Instead of buying things, listen. en vez de comprarse un carro Instead of buying a car para ellos, for them para moverse, to move around, ¿sabe cómo andaba mi padre? do you know how my father En was? una motocicleta. He used to ride a motorcycle. Y mi madre And my mother en taxis. in a taxi. ¿Por qué? Why? Porque preferían invertir en educación. Because they prefer to invest in education. Pero ahora no, yo me voy a darle lujo de vida. Oh, but today, no. I'm going to have the greatest things in Voy a life. tener hijos ignorantes. You could have ignorant children. No les enseñes a tus hijos una vida de lujo. Do not teach your children this type of luxury lifestyle. Enséñales a tener una vida
esfuerzo. Teach them how to have a life where they have to enforce No les des todo en la boca. Don't give them everything in their mouth. No crees inútiles. Then you're going to make them useful or unuseful. Crea líderes. Amen. Forma líderes. Form leaders. Forma líderes. Form leaders. Enséñales el precio, el valor de la vida y de las cosas. Teach them the price and the value of life and of things. Entonces yo iba a mi escuela, So then I would go to my school mis compañeros, with my peers. hijos de doctores, They were children of doctors hijos de diputados. or of diplomats. ¿Qué me enseñó eso? And what did that teach me? Humildad. It taught me to be humble. Pero ¿qué invirtieron en mí, mis padres y en mis hermanos? But what did my parents invest in me and in my brothers? Educación. Education. Otra vez, no hay transformación sin educación. Again, there's no transformation without Y yo education. respeto cualquier trabajo. And I respect any job out there. Cualquier trabajo es honroso. Any job out there is honorable. Pero sin educación no vamos a llegar muy lejos. But without education, we're not going to get very far. Barriendo las calles de este país difícilmente vamos a llegar a una transformación. Because with education, God is going to open doors because you invested in it. Usted estudia, usted invierte. You study and you invest in Es que it. ¿por qué no nos gusta la educación? But we don't like education Porque no nos gusta invertir. because we don't like to invest. Invertir dinero, To invest money, invertir desvelos, or it's to invest times of not sleeping, tiempo. time. ¿Mm? Entonces tenemos que estudiar, iglesia. So we have to study church. Los pastores en las iglesias se sienten abrumados. And pastors in churches, they feel overwhelmed. Muchos de ellos se sienten que no tienen la capacidad para manejar situaciones de salud mental en la iglesia. And many of them feel they don't have the capacity to manage mental health in the churches. Entonces imagínense, So then imagine, los miembros van donde el pastor the members go to the pastor, y el pastor se siente abrumado. and the pastor is overwhelmed. ¿Cómo le hacemos entonces? What are we going to do then? Educación. Education. Esto que vamos a aprender hoy What we're going to learn le va a today, dar a usted estrategia. it's going to give you strategies. Los asuntos de salud mental. And the subjects of mental health. Entonces vimos que están conectados en la iglesia, los ve como causa de pecado. So we see they're connected, or in church, we see them as a cause Falta of de sin, intimidad con Dios. or a lack of intimacy with God. Y mucha de la gente que sufre de salud mental en la iglesia And many of the people that suffer from mental health at church, solamente habla de ellas they only speak of these cuando things ya las superaron. when they've overcome it. Mientras las están sufriendo, se las callan en silencio. And while they're going through it, they hold silence. Se lo aguantan solo. They hold silence on it. ¿Mm? Quiero terminar esa parte de la iglesia con esto. And I want to finish with that part of the church with this. Información reciente dice que el 40%, escuche, 40% de los pastores Recent information shows that 40% of the pastors, han considerado dejar el ministerio they've considered leaving the ministry desde que empezó el COVID-19. since COVID-19 started. Porque se sienten abrumados con sus propias situaciones de salud mental Because they feel overwhelmed with their own situations of mental health. y mucho más con lo que los demás le traen. And more so with the rest that are bringing. O sea que de 10 pastores, In other words, of 10 pastors, hay 4 que ya quieren renunciar there's 4 that already want to give up por situaciones de salud mental. because of mental health situations. Estadísticas. And statistics. 4 de cada 10 adultos en Estados Unidos Padecen de ansiedad o depresión. About 4 in 10 adults in the U.S. have reported symptoms of either anxiety or depression disorder. De cada 10 de nosotros, So of each 10 of us here, hay 4 personas there's 4 people here que padecen y pelean con ansiedad o con depresión. that are going through depression or anxiety. En enero de 2021, In January of 2021, 41% de los adultos 41% of the adults
tenía síntomas de ansiedad o depresión. had symptoms of anxiety or depression. 1 de cada 6 de los jóvenes sufren mucho de situaciones de salud mental. Quiero hacer un paréntesis aquí. And 1 of each 6 teenagers, and teenagers suffer a lot from mental health. Usted aquí no me escucha decir enfermedades mentales. I'm going to make a parenthesis here. Here you don't hear me say mental health sickness. No me gusta ese término de mental illness I don't like that term. o de enfermo mental Or mental illness. No me gusta. I don't like Yo it. prefiero usar desafíos de salud mental o mental health challenges. ¿Por qué? Why? Porque eso pone una etiqueta en la Right, gente. right, Because right. that places a sticker on someone. Y no hay cosa peor And there's no que una worse persona esté sufriendo con depresión, con ansiedad, con psicosis than a person that is suffering with anxiety, depression, or psychosis. y usted le diga, And you say to them, estás enfermo mental. you're sick mentally. ¿Verdad que está fuerte la palabra? That sounds very strong, correct? Cuando usted va a tratar con alguien que está sufriendo de situaciones de salud mental, usted tiene que tener tacto. When you're going to deal with someone that is going through these situations, you need to have the right tact. Tenga cuidado, no lo etiquete. Be careful and don't place a label on them. ¿Qué hace la iglesia? What does the church do? Juzgar. They judge. ¿Qué ha sido el recurso más usado de la iglesia ante esta situación? And what is the church's greatest resource? Juzgar. It's to judge. Viene alguien con depresión, Someone from depression comes, Y mire, para que una persona que está sufriendo con algo de salud mental le diga a usted que tiene depresión, es porque ya lo han fallado en silencio por mucho tiempo. if someone that is going through this and they come to you, it's because they've gone through it for a long time. Para que alguien que ha estado escuchando voces, que tenga alucinaciones, que tenga psicosis, venga y le diga a usted, oye, estoy escuchando voces. For someone to come to you and say to you, listen, I'm hearing voices. ¿Usted tiene idea de todo lo que eso cuesta? Do you have any idea of how much this costs the person to come and talk about it? Se requiere valor para hablarlo. And you require a lot of Courage. to speak. ¿Y qué es lo que reciben de la iglesia? And what is it that they receive from the church? No está orando suficiente. Right, They get right. slammed, you're not praying enough. Es que no tienes algún demonio. You get slammed, probably because you have a demon inside you. Es que tienes que ayunar. You get slammed because you're not fasting enough. Es que no te comprometes con Dios. And you get slammed because you don't have enough compromise with God. Si usted no tiene nada que decir inteligente, And if you don't have anything intelligently to say, solamente escuche. then just hear them out. Mire, con solo el hecho que usted escucha a una persona que está sufriendo de salud mental, solo escucharlo, With just you listening to a person that is suffering from mental health. pero no le digo de escuchar como muchas veces escuchamos, que estamos aquí con las personas y estamos viendo el techo. No, And I'm not speaking of listening to them like many times we do, where someone's talking to us and we're looking somewhere else. agárrelo de las manos, You grab them by the hands. mírelo a los And ojos, you look at them in the eyes tenga empatía por la persona, and have sympathy for that person. porque usted no sabe en qué momento usted puede padecer de algo. Nadie está inmune. Because you don't know at what moment you might be suffering from something. Because no one is immune here. Entonces, si no sabe qué decir, porque a veces es difícil decir algo. So if you don't know what to say, because many times it's hard to say something, Hoy le quiero decir qué puede hacer. I can tell you today what you can do. Solo escuche. Just listen to them. No juzgue. Do not judge them. No juzgue. Do not judge. No juzgue. Do not judge. Solo escuche. Just listen. Más estadísticas. More statistics. La depresión y la ansiedad le cuesta a la economía $1 trillón cada año. Depression and anxiety cost economy $1 trillion each year. La depresión es la causa mayor a nivel mundial por la que la gente se retira antes de un trabajo. And the depression is the leading cause of disability worldwide. Vamos a ver un poquito del suicidio. We're going to talk now about suicide. Escuche el suicidio.
Listen to what suicide does. El suicidio es la segunda causa It is de muerte It is the second leading cause of death en personas de 10 a 14 años. among people aged 10 to 14 years of age. ¿Cuál es la segunda causa por la cual las personas se mueren de 10 años a 14 años? What is the second cause that people are dying from 10 to 14 El years of age? suicidio. It's suicide. Y es la tercera causa de muerte And it is the third cause of death entre personas de 15 a 24 años. between people aged 15 to 24 years of age. El suicidio es la causa número 12 por la cual más personas se mueren en Estados Unidos. Suicide is the 12th leading cause of death in the United States. El 90% de personas que mueren de suicidio han experimentado algún tipo de situación de salud mental. 90% of people who die through suicide have experienced mental health Issues or challenges. issues. Yes. 100 millones de personas en Estados Unidos viven con ansiedad. 100 million people in the United States ¿Cuánto? live with anxiety. ¿Cuánto? How many? 100 millones de personas. 100 million people. Ahora yo pregunto, So now I ask, ya vemos en el estudio, la iglesia no está lista. we already saw it in studying our education, church is not ready. Y ya vemos que lo único que la iglesia sabe usar son recursos espirituales para la salud And mental. we saw that the church only knows how to use spiritual resources. Quiero abrirme un poquito con usted. So I want to open myself with you. Le dije que yo desde los 5 años voy a la iglesia. And I've said to you that since I've been 5 years old, I've been going to church. Y cuando yo tenía depresión, And when I went through depression ansiedad, or anxiety, yo leía la Biblia. I would read the Bible. Yo oraba, I would pray. yo ayunaba, I would fast. yo ofrendaba. And I was offering. Me hicieron liberación también. They did deliverance on me. Y seguía con la depresión y la ansiedad. And I continued with depression and anxiety. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? Do you know what the problem of the church is? Que no pueden aplicar lo que es de salud mental a salud mental. Quieren aplicar lo espiritual. Y sí, lo espiritual puede ayudar. No digo que no puede ayudar. The problem is that they are not able to apply what belongs to mental health to mental health. They want to apply the spiritual side first. Yo pregunto es, And I ask this. ¿por qué cuando una persona tiene cáncer Why is it that when a person has cancer, no hay problema en mandarlo al doctor de cáncer? there's no problem with sending that person to a cancer doctor? Cuando una persona tiene diabetes, When a person has diabetes, ¿por qué no hay problema en que vaya donde el doctor para que se revise la diabetes? why is there no problem with going to the doctor so they can check the diabetes out? Si a alguien le duele la cabeza, Or if someone's head hurts, si alguien tiene anemia, or someone has ¿por anemia, qué no hay ningún problema en que vaya donde el doctor? why is there no problem with them going to the doctor? ¿Pero por qué? But why is Nos it da miedo that we're afraid decirle a una persona, to say to someone, necesitas un psicólogo, you need a psychologist, necesitas un psiquiatra? you need a psychiatrist? No, me? Yo, psicólogo, Me a psychologist? yo una terapeuta, yo. Me a therapist? Me? Y peor, un psiquiatra. Psiquiatra, no, si no estoy loco. A psychiatrist? No, I'm not crazy. El paradigma, la ignorancia. Yeah. Ignorance. Entonces, si usted se está desangrando So if you're bleeding to death, y va a correr emergencia, ¿por qué si corre emergencia? you run to the emergency. Why do you do it there? ¿Por qué no lo piensa 2 veces para ir a un doctor que le trate el cuerpo? Why don't you think it over and go to the doctor? ¿Y por qué si lo piensa y lo repiensa a ir a un doctor del alma? ¿Por qué? And why is it that you think it over to go to a doctor that'll treat your soul? Why? Porque no se nos ha enseñado que eso está bien. Right. Because we have not been taught that that is okay. Y muchas dirán, pero ¿cómo? Sí, está bien. Yo vine a decirle como hija de Dios, sí, está bien. And many of you will Amen. say, but is that okay? Yo he ido a Yes, terapia. I came here to tell you it is okay. Y mire, un pastor necesita terapia. And I've been on therapy because the pastor does need to go through therapy. Los miembros le matan a uno la salud mental. Because members will kill our mental health. ¿De verdad? It's
ponen a prueba. The members will put us to trial. El sistema nervioso. And our system. Un pastor necesita salud mental. A pastor needs mental health. Pero si el pastor no ve con buenos ojos la salud mental, menos lo van a ver los miembros. But if the pastor doesn't see with good eyes mental health, then the members won't either. Estuvimos viendo en el estudio que se hizo en las iglesias And we saw that in the study that was done in the churches, que los latinos that Latinos, van primero se las aguantan, porque eso nos enseñaron, ¿verdad? first they hold it back because that's what we've been taught. Aguántese, mijito. You hold it back. Aguántese, You mijita. hold it back. Sea fuerte. You need to be strong. Sea fuerte. You need to be strong. Aguántese la ansiedad. Hold that inside back. Aguántese la psicosis. And hold that psychosis back. Aguántese el ataque de pánico. Aguántese. And hold those panic attacks. Y es más, ni se habla de eso. Right. And you know what? Even more. Oh, no. We don't even speak of those things. Este va prohibido. That is something that is prohibited to speak of. Eso es peor que una mala palabra. That is worse than a bad word. Entonces sufre solo. So that you suffer by Esa es yourself. nuestra cultura latina. That is the Latino culture. Eso es lo que nos enseñaron. That is what we were taught. El que llora es débil. Is that, oh, if they cry, it's on them. Miren los hombres, por ejemplo, pobrecitos. Oh, and you look at the men and you say, Como la cultura machista. how is the machista culture? ¿Qué le decían a los niños? What would they say to the Los children? hombres no lloran. Óigame. Boys do not cry. Óigame. Listen to that. Se han hecho estudios que el llanto es sanador. Studies made that crying heals the soul. Jesús lloró. Jesus cried. Por eso Dios puso And that's why esos conductos aquí lagrimales. Miren, miren, los mira. Los mira. Esos hoyitos aquí. those little holes right there. No están de adorno, es para que usted They're not there llore. as adorns for our face. It's so you can cry. Hoy vine a decirle, ¿tiene permiso de llorar? Today I came here to give you permission to cry. Porque cuando usted llora, Because when you cry, el alma saca. that soul releases. El alma se desintoxica. The soul disintoxicates itself. Dios creó las lágrimas para sacar dolor. God created the tears to bring out all the Ahora, in the soul. dice la Biblia, todo tiene su tiempo. And the Bible says everything has its time. Hay gente que quiere quedar llorando toda la vida. There's people that want to cry for the rest of their lives. Hay unos que es que lloran demasiado. And there's some that will just cry too much. Y hay otros que no lloran nada. And there's some that don't cry at all. Así no es la cosa. That's not how it works. Llore, You cry, pero diga el Espíritu Santo. but you say, Holy Espíritu Santo. Holy Spirit, Espíritu Santo. Holy Spirit, Sáname. heal me, Sáname. heal me, heal me, heal me. Quiero abrir mi corazón. And I want to open my heart. Para mí la pandemia fue un año muy difícil. For me, the pandemic was a very hard or difficult year. Para los pastores pastorear durante la pandemia fue difícil. For the pastors to be pastoral during that pandemic was very hard. Nos enfocamos más en el ministerio que nosotros. We focus more in the ministry than ourselves. Y yo descuidé mi vida. And I let go of my life during that Mire, yo time. me ponía a hacer, los que nos siguen saben, hacer ver cómo hacer aquellas transmisiones de la mejor manera. Because I was there only looking to see how I can have those live transmissions in the best possible way. Ni comí, I wouldn't even eat porque me iba horas metiéndome a ver cómo puedo transmitir estos Facebook Lives. because I was there studying to see how I can transmit the Facebook Y Live. me descuidé, And I didn't take care of myself. me olvidé de mí I forgot about myself. y caí en una crisis And I went through a de crisis salud mental. of mental health. Yo traté sola. I tried it by myself. Yo traté sola I tried it by myself de salir. to come out of it. Yo soy pastora. I'm a pastor. ¿Qué espera la gente, los pastores? So what if people away from the pastor? Superwoman. That you're Superman. La Mujer Maravilla. Right?
el pastor, la pastora, ellos no pueden ser, no, ellos son superhombres. Pastors, they're Quiero superheroes. decirle, no somos superhombres. I want to tell you, we're not superheroes. Sufrimos igual que usted. We suffer the same as you do. No tenemos nada diferente. We don't have anything different. Y recuerdo, And I remember, yo quería seguirle dándome I wanted to continue going al ministerio. for the ministry, for the Es que el ministry. ministerio es un error. That's an error. El ministerio no puede ser más importante que yo. Right. The ministry can't be more important than I am. That's right. Yo no puedo cuidar la obra de Dios si yo no me cuido sola. I can't take care of God's work if I don't Y en take care eso of me it. pasó una factura, And that placed a price on una it. gran factura. It was a great price. Y caí en una crisis de salud mental. And I fell into a mental health. Y yo intenté, And I tried, como yo le digo, like I por told eso you. ni nadie me puede decir. That's why no one can tell me. A mí ningún pastor me puede venir a decir Me, no pastor can que come eso no out. es por liberación. No, papito, yo ya lo viví. No, I've already lived this. Yo ya estuve allí. Si no has I've estado been allí, Right. And if you haven't been there, cállate la boca, que no don't sabes. speak because you don't know. Pero si has estado ahí, But if you've been there, si has estado en un hoyo negro emocionalmente, if you've been through a black hole, y Dios te sacó y te enseñó cómo, entonces abre la boca para que sanes a muchos. God brought you out from that hole, then you speak so that you can heal many. Pero si eres ignorante y no sabes de lo que estoy hablando, mejor cállate. But if you're ignorant and you don't know what I'm speaking of, then hold silence. Yes, yes, yes. ¿Qué me ayudó? What helped me? Sufrí meses. Yes, I suffered. ¿Sabes por qué months. sufrí meses? And do you know why I suffered months? Porque yo quería salir sola. Because I wanted to come out on my own. Estoy siendo muy vulnerable, And I'm very vulnerable. pero yo no puedo callar lo que Dios ha hecho en mí. But I cannot silence what God is telling me. Y por eso es que tengo pasión por esto, pastor. And this is why I have a passion for this pastor. Porque nadie me lo ha contado. Because no one's told me about No it. solamente lo vi en mi familia, Not only did I see it in my family, es algo que yo he vivido. it's something that I also lived. Y yo recuerdo estar en un hoyo negro emocional, And I remember being in that black emotional hole. pero yo quería seguir. But I wanted to continue. Y el Señor me dijo, hey, And the Lord said, hey, tienes que sanar. you Yeah. need to heal first. Tú tienes que sanar. You need to heal. Ese es un problema cuando los ministros quieren seguir ministrando cuando necesitan salir. Right. This is the problem when ministers want to continue ministering before healing. Preach. Les fui infiel esposo. Ah, pero yo soy el super duper ruper pastor. The wife was unfaithful, but I'm that super duper pastor. Yo voy a seguir con las cruzadas. I'm going to continue with my Yo voy a crusades. seguir con... Oye, Listen, necesitas sanar esa traición. you need to heal from that betrayal. Entonces a mí, So then for me, yo caí en un burnout. I fell into a burnout. Burnout. I fell into a burnout. Burnout. Yo caí en ese agujero. Burnout. Cansancio, una fatiga en todo sentido. Emocional, física, mental. I fell into that fatigue that was in all areas, physical and emotional. Yo estaba bajo cero. pues. I was at a zero stage. ¿Mm? Entonces yo por meses yo traté. And so for months I tried. Yo bajé durante, nunca he dicho estas cosas, yo bajé en la pandemia. And I've never said this, but during the pandemic, I went Bueno, down. eso fue And bueno. this was good. This was good. Pero por todo lo que yo estaba viendo, 20 libras I lost 20 pounds en menos de 4 meses. in less than 4 months. ¿Mm? Eso era bueno. That was good. Pero ya regresaron otra vez. ¿Qué quiero decirle? And what do I want to say with this? ¿Qué me ayudó a salir de ahí? What helped me come out from this? ¿Por qué puedo entender a alguien que sufre situaciones de Why is salud? it that I'm able to understand someone going through this? Yo no sabía qué hacer. I didn't know what to do. Yo aplicaba todo lo que yo sabía, I applied everything I knew espiritual.
spiritually. Pero no sabía aplicar But I didn't know how to apply lo del alma. from the soul. Y yo recuerdo que el Espíritu Santo me daba sueños. And I remember the Holy Spirit would give me dreams. Y el Espíritu Santo me decía, And the Holy Spirit would say, hay enfermedades que son del alma. there are sicknesses that are of the soul. Wow. Yeah. ¿Y qué hice? And what did I do? Tengo que agradecer a mi esposo. I need to be grateful to my husband. Porque en todo ese tiempo Because during that time, me protegió. he protected me. Praise God. Me amó. He loved me. Me cuidó. He took care of me. Me rodeó. He was around me. Procuraba que yo estuviera segura, tranquila. He always made sure that I was tranquil and secure. Y me empecé a abrir And I started to open. primero con mi familia después de varios meses. First with my family after several months. Mire, yo no quería ni hablar con mi familia. ¿Sabe por qué? And you know, I didn't even want to speak to my family. Do you know why? Porque yo decía, es que yo no quiero preocuparme. And I would say to myself, I don't want to worry them. No quiero preocuparme. I don't want to worry them. Entonces me callaba. So I would hold silence. Solo mi esposo sabía. Only my husband knew this. ¿Cómo estás, hija? Bien. How are you, daughter? Good. ¿Cuánta gente que sufre situaciones de salud mental da esa respuesta? And how many people that are going through mental health issues give that answer? ¿Cuánta gente How que many sufre de situaciones de salud mental that suffer from mental health da esa respuesta? give that same Y answer? ese bien es mentira porque no está bien. I am well, and that's a lie because you're not well. ¿Mm? Entonces, Then Dios me dijo un día, God said to me one day, no vas a poder salir sola de esto. you're not going to be able to come out on your own from this. Ábrete. You need to open up. Yo te voy a poner las personas alrededor tuyo. Personas confiables I'm going to place the people that you can trust around que you te van a ayudar a salir de aquí. that will help you come out from this. ¿Y sabe qué empezó a hacer el Señor? And you know what the Lord started to do? Me empezó a poner las personas. He started to place those people. Eso fue un proceso. This was a process. Y Dios me ayudó a salir And God helped me come out. de ese burnout extremo que yo tenía. From that burnout extreme place that I had. Físico, mental, emocional. It was physical, mental, and emotional. ¿Mm? Entonces yo estoy aquí hoy So I'm here today para decirle, to tell you, Dios puede sacarte de cualquier hoyo donde puedes estar. God can bring you out from any hole that you're in. ¿Qué me enseñó? What was I taught? Yo tengo que decir algo. I had to say something. Para mí ese año fue uno de los más duros, For me, that year was one of the hardest ones. pero ha sido el año que me ha catapultado Wow. But it's algo totalmente diferente. But it's been that year that's made me see something different. Y hay gente que me critica, And there's people that will criticize. pero ¿por qué? Y es que porque predica ahora psicología. Why is she preaching psychology now? Y es que ahora porque habla de psicología en la iglesia. Why is she speaking of psychology in the church now? Me critican, They criticize me. pero ¿sabe que no me importa? You know what? I don't care. Porque son ignorantes. Because they are ignorant. Mi mensaje fue mi desorden. Me gusta algo que dice, una frase en inglés. Your mess can be your message. Yes. 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 Tu desorden, tu crisis puede convertirse en tu mensaje. Yes. And your crisis can turn into your message. Y quiero decirle algo. And I want to say something to you. Dios me sacó de ahí. God brought me out Praise from God. there. Dios me sacó de ahí. Sí, Él se me da el crédito. God brought me out from there. Pero Yes, He también takes the me credit. enseñó a aplicar estrategias de salud mental. He also taught me to apply those strategies of mental health. También tuve que abrir mi boca con las personas correctas. And I also had to open my mouth with proper people. No sé cuántas personas que están aquí quizás están como yo estaba, sufriendo sola y no abren su boca. And I don't know how many people here today
are the same way that I was, suffering by yourself and not opening your mouth. Pero yo hoy quiero decirte, But today I want to tell you something. yo declaro sobre tu vida I declare over your que el life Espíritu Santo va a ponerte las personas adecuadas para ayudarte a salir de esa crisis. that the Holy Spirit is going to place the adequate people that will help you come out from those places. Así como lo hizo conmigo. Just like He did it for me. ¿Sabe qué yo hacía cuando yo estaba en esa crisis? And do you know what I would do when I was in this crisis? Mi esposo es testigo. And my husband is a witness. Yo me leía libros de salud mental. I would read books of mental health. Por eso a mí el año 2020 fue mi mejor año. And that's why for me 2020 was the best. Porque yo estaba muy cómoda siendo pastora. Because I was very comfortable being a pastor. Yo estaba muy cómoda I was very comfortable predicando mensajes, preaching aconsejando gente. and giving advice to people. Y Dios ya quería un nuevo cambio para mí. But God wanted a new change for me. Entonces Dios permite este año So then God allows this year para sacudirme, to shake me up, para despertarme, to awaken me, para permitir que yo cayera en ese hoyo negro, so He would allow me to fall into that dark hole. para enseñarme a salir luego de ahí, To then teach me how to come out from there. para luego salir de ahí para ayudar a otros. Y de allí viene mi pasión. So then I later come out from there to help others. And that's where my passion comes from. Yo soy un mensaje caminando de que Dios puede sanar tu alma. I am a walking message that God can heal your soul. Yo soy un mensaje caminando de que Dios sí puede. I am a walking message that God can do it. Que no importa lo que estés viviendo en tu salud mental, Dios tiene la capacidad de ayudarte y de enseñarte. I don't care what capacity you are living through. God can change it and help you. Pero ¿sabe qué pasó? But you know what happened? Yo no me tiré a morir ahí en mi cama. I didn't fall back to die in my bed. Desde el inicio yo luché. From the beginning, I fought. Porque hay mucha gente que se queda con la crisis de salud mental. Y se quedaron. Because there's a lot of people that will stay there with that crisis of mental health, and they stay there. Te golpeó. It hits you. ¿Ok? Tómate un tiempo para asimilar el golpe. Take some time to simulate that hit. Pero levántate. But then get up. Pero levántate. Get up. Pero levántate. Get up. Y pelea. And fight. ¿Sabes qué hacía yo todos los días? You know what I would do every day? Señor, Lord, otro día más, pero yo voy a pelear. another day, but I'm gonna fight. Enséñame a pelear. Teach me to fight. Y Dios me ponía los libros de salud mental. And God would place those mental health books. Me devoraba libros hasta de 200 páginas y los subrayaba. And I would devour these books even up to 200 pages, and I would underline each thing. Porque yo quería entender qué era lo que me estaba pasando. Because I wanted to understand what was going on. Entonces mi manera de entender lo que me estaba pasando era buscando, leyendo, estudiando, leyendo. Oiga, So my manner of Ahí finding he out hecho what was un going curso. on was to read and to study and to read and to study. y luego después de todo eso, And then after all of luego que that, Dios me sana, and God heals me que me saca del hoyo and He oscuro, brings me out from this dark hole, Dios me dice, ahora God says, now, quiero que vuelvas a la universidad. I want you to go back to the Y university. te voy a dar la oportunidad de que estudies psicología en salud mental. And I'm going to give you the opportunity to study psychology and mental health. Después de sus hoyos más negros, yo quiero decirle, Dios tiene una bendición afuera que te está esperando. So after all of those dark holes you're living in, I want to tell you, God has a blessing that is awaiting for you. Y usted no me pregunte cómo estudio. And you don't ask me how I study. Yo no soy una pastora de una mega iglesia. I'm not a pastor of a mega church. Es un milagro en mi vida. My life is a miracle. Pero es Dios. But it's God. Es Él. It is Him. Entonces yo quiero decirte, So today I want to tell no you, importa el hoyo donde estés, it doesn't matter what hole you're in. mantente peleando. You contain yourself. Mantente peleando. Keep fighting. Mantente Keep peleando. fighting. Y aférrate a Dios. And hold on to God. Para mí, mi hija For me, my daughter fue una motivación. was the motivation. Praise God. Yo pensaba en ella.
I was thinking of her. Ella no sabía, She didn't know, pero cada día esa niña but every day this child, era mi motivación, she was my motivation. era mi motor. She was my motor. Cuando yo me sentía ya cansada When I felt weary de pelear, from fighting, ella she, y ella and she fue la motivación que Dios me dio. She was the motivation God gave me. Praise God. Y dije, Señor, gracias, And I said, Lord, thank you. porque esa niña Because this girl, me la diste con un propósito. you gave her to me with a purpose. Me la diste You gave her to me. para que fuera un motor en mis momentos difíciles. So she can be that engine in my most difficult times. Algo que me ayudó a salir It's something that helped me come out. fue el amor de mi familia, Was also the love of my family. el amor de mi esposo. The love of my husband. Que no me agarraron a bibliazos, They didn't hit me with all the Bibles. sino me dijeron, pero que tú eres pastor, And they didn't say, but you're a pastor. pero que tú eres la pastora de la familia. You're the pastor in the family. No es la que está con Dios siempre. You're the one who's always with God. No, No, solo me amaron. they just loved me. No me cuestionaban, They didn't question me. solo me amaron. They just loved me. Para mí, el que mi madre haya estado conmigo, For me, my mother having been el amor de mi familia, and the love of my de mis family, padres, my parents, eso me ayudó a salir más rápido. that helped me come out faster from that crisis. El amor es la fuerza más poderosa que existe. Because love is the greatest force that exists. Si tú estás sufriendo de alguna situación de salud mental, If you're suffering from any situation of mental health, quiero decirte algo. I want to tell you something. No te encierres solo porque no vas a salir. Do not enclose yourself alone because you're not going to be able to come out. Ay, Dios mío, y el tiempo corre. Time is running. ¿Sí me aguantan? ¿Me aguantan el ritmo? Do you hold my Me parece un poquito. You can stand a little. Mire, yo tengo aquí un montón de hojas. And I have so many Parece. papers here, so you can stand if you need to. Parece, Move estírese. around, stretch yourself. Usted hoy se está invirtiendo. Because you're investing in yourself Hoy usted today. se está invirtiendo en algo. You're investing in something today. Así que sacúdase un poquito. So shake a little. Yo dije que iba a dar un break, pero ya con el tiempo ya no puedo dar un break. I said that I was going to give a break, but with time running out, I can't give you the break. Así que discúlpeme si alguien quiere salir al baño, pues que salga, pero yo voy a continuar. So I apologize if someone needs to use the bathroom, the restroom, go ahead. I'm going to continue. Ok. Entonces, esto es lo que a mí me motiva a hablar de salud mental. So this here is what motivates me to Si yo hubiera sabido estas cosas en el año 2020, If I would have known these things in 2020, yo no hubiera caído en una crisis. I would have never fallen into a crisis. ¿Sí me escuchó? Do you hear me? Si yo hubiera sabido estas cosas de cómo cuidar mi mente, If I would have known these things on how to guard my mind, cómo cuidar mi how alma, to guard my soul, o quizás no se hubiera quedado, pero no hubiera sido tan fuerte. or maybe I would have fallen, but it wouldn't have been so strong. Pero era ignorante. But I was ignorant. Por eso las crisis son es lo mejor que te puede pasar en la vida. And that's why crises are the best things that can happen to Porque you. te sacuden de la comodidad. Because they shake you from your comfort zone. That's good. Yo no soy la misma del 2019. I'm not the same person from 2019 any longer. Ya ni la conozco. I don't even know that person any longer. Yo he cambiado. I've changed. Mi forma de ver la vida ha cambiado. My way of seeing life has changed. Mi forma de hacer ministerio ha cambiado. My way of having my ministry has changed. La forma de educar a mi hija ha cambiado. My way of educating my daughter has changed. Porque yo cambié. Because I changed. Pero ¿cómo queremos cambiar todo afuera, verdad? But how we want to change everything around us. Nada va a cambiar si tú no cambias primero. Nothing is going to change if you don't change first. El cambio comienza siempre en nosotros. The change always starts with us. ¿Qué es la salud mental? So what is mental health? Es un bienestar emocional, psicológico y social. It is a well-being that is Emotional, cognitive and social. Yes. So,
La salud mental es bienestar emocional. So mental health is a mental well-being. Mis emociones son importantes. My emotions are important. Aún emociones como el enojo, Even emotions such as being angry, que como las satanizamos, ¿verdad? and how we satanize that. Quiero decirle que el enojo, todas las emociones que Dios nos dio, dan un mensaje. And I want to tell you that when you're irate and all the emotions that God gave us, they give a message. Ahora, deje que le den el mensaje, no que lo controlen. So now allow them to give you the message, but not to control you. Pero eso lo hablaré otro día, otro. And that I can speak of on another day. Pero las emociones son importantes. But emotions are very important. Ahora, el bienestar psicológico o el cognitivo, So then the well-being that is psychological Cognitive. or cognitive es lo que está en su mente. is what's inside your mind. Cuando hay bienestar en su mente, When there's well-being in your mind, en sus in pensamientos, your thoughts, en lo que le sucede alrededor, and what's happening around you, entonces usted va a experimentar una salud mental. so then you are going to experience mental health. Social, Social. cuando hay bienestar social, usted necesita no una gran cantidad de relaciones, usted necesita buenas relaciones. Right. In a social well-being, you don't need a lot of social people. You just need Quality. quality. Con las relaciones no es cantidad, es calidad. So with relationships, it's not the quantity, it's the quality. Ay, yo tengo 10 amigos. Get friends. Pruébelas en un día difícil, a ver si son todos sus amigos. Try them all out in a difficult day, and you'll find out if they're truly your friends. That's true. Si tiene uno, dos, considérese dichoso. Yeah. If you have one or two, then consider yourself. Es calidad, no cantidad. It's the quality, not the quantity. That's right. ¿Por qué es importante la salud mental? And why is mental health important? Porque te ayuda a estar físicamente saludable. Because it helps you to be physically well. Porque te ayuda a enfrentar el estrés de la vida. Because it helps you face stress in life. A tener relaciones sanas. To have relationships that are healthy. Te ayuda a cumplir tu propósito. Una persona que no está bien mentalmente no puede cumplir su propósito. It helps you serve your purpose, because if you're not well mentally, then you're not able to fulfill your purpose. Ahora, hay varios factores que pueden afectar la salud mental. And there's several factors that can affect mental health. Una puede ser algo genético. And one could be something that is genetic. Ahora, la genética no es una excusa. So genetic is not an excuse. Le quiero explicar eso. ¿Está aquí? And I want to explain this to you. ¿Está aquí? Are you here? Si no le doy permiso al vecino que le pegue un pellizco. Otherwise, I'm going to give your neighbor ¿Sabe qué es un permission. pellizco? This is a pinch. Ajá, ok. La genética por sí sola no te puede afectar mentalmente, necesariamente. So genetics by itself cannot affect you mentally. O la química del cerebro, Or the chemistry of your brain. sino what pulls the trigger, lo que tira el disparador es lo que vivimos. But it's rather what we're living. That's good. No es la genética It's not solamente. genetics by Le voy a itself. dar un And I'm ejemplo. going to give you an example. Si hay algo bueno que hizo la pandemia, y yo voy a hablar de la pandemia de manera de bendición. And if there was something that the pandemic A brought, mí no me gusta contar todo esto de terror. speak of the pandemic as a blessing. Para mí la pandemia fue una bendición. For me, the pandemic was a blessing. Otra vez lo voy a decir. And I'm going to say this again. Para mí la pandemia fue una bendición. The pandemic was a blessing. Porque Dios me llevó a otra dimensión ahí. Because God brought me to another dimension there. ¿Cuánta gente se le disparó la ansiedad? How many people had anxiety come out? PTSD, Or Post-Traumatic Stress Disorder, estrés postraumático, depresión, depression, psicosis, psychosis. quizás no a todos, And maybe not all. pero creo que a todos de alguna manera les afectó mentalmente. But all, I believe, in one way or another, it affected you. Es que a unos no sufrieron mucho cambio. And many didn't suffer a great change. Iban a su They trabajito, were still going to work.
la vida como siempre. And life continued the Y same. por eso siguen como siempre. And that's why they're still the same today. Come on. Come on. Pero a otros But others, se nos cambió la vida de la noche a la mañana. life changed around from night to day. ¿Mm? Y a esos And for those, fue aún de más bendición. it was more blessed. Entonces, ¿cuánta gente tenía genética So how many people had genetics de ansiedad en su familia? of anxiety in their family? Tendencia a la depresión, Or to have depression tendencies? tendencia a cualquier situación de salud mental. Y los eventos del 2020 le detonaron la genética. Or any They other pulled the tendencies? trigger. Come on. And They 2020 pulled the trigger. pulled the trigger on them. Estaba dormidito, la ansiedad estaba dormidita en los genes. The anxiety was asleep in your genes. La psicosis, ahí estaba dormidita en los genes. Psychosis was there asleep in their genes. Y vino el 2020, And 2020 hit. los eventos que se vivieron, And the events that were lived. que si usted es humano le afectaron. If you're a Pero man, no, si usted se las tira de macho, it affected you. But ah, if you no, think you're macho, no. Bueno, it didn't affect me. hay que tirar el estigma a la basura. I need to throw that stigma into the garbage. Todo eso que se vivió en el 2020 despertó lo que estaba en la genética. In 2020, That's good. awoke in the genetics. Las experiencias de vida pueden afectar la salud mental. And the life experiences can affect mental health, Trauma, abuso, trauma, abuse, el estilo de vida que llevamos, the style of life that we live, la dieta, diets, la actividad física. activities daily. Ay, Señor, ayúdame, Padre, sáname de la depresión. Oh Lord, help me and heal me from depression. ¿Quiere un consejito rápido? Do you want advice fast? Haga ejercicio. Do exercise. Yo todos los días, por lo menos 6 a 5 días a la semana, miren, yo me voy a dar mi corrida de media hora. For me, every day, at least 5 to 6 days a week, I run for half hour. Y no es para tener las medidas perfectas, porque And yo no las tengo. It's not so I can have the perfect measurements because I don't have ¿Sabe them. por qué lo hago? Do you know why I do it? Porque me ayuda a tener una mente saludable. Because it helps me to have mental health. Corriendo o haciendo ejercicio, la mente saca cosas que no tienen ya que estar ahí. And by running or exercising, the mind brings all the stuff that shouldn't be in there. Está científicamente comprobado And this is scientifically que proven cada vez que una persona hace ejercicio, that each time that a person exercises, el cerebro the brain, genera una recompensa a los músculos y genera hormonas de bienestar. it generates a reward to the muscles And hormones of wellness. y hormonas de bienestar. Entonces usted termina de correr, So then you finish ya running, venía ahí todo amargado, and you're already coming back con ese genio que nadie lo aguanta. with that attitude that no one can stand. Pero usted, como usted invierte y usted paga precio por tener una mente saludable, una vida saludable, But since you invest in Hace yourself, ejercicio. you have that proper mind, and you exercise, usted está construyendo su salud mental. then you're constructing your Ah, well. pero qué fácil es quedarme orando, ¿va? Oh, but it's so Oh, easy to just Señor, en el stay nombre. there No, crying. no, hijito, así como me puso a mí los libros. Mire, quiere salir. Venga, léase estos libros. So instead of feeling sorry for yourself, just like he did for me, he placed all those books in front of me. Quiere salir. Ok, venga, estudie esto. You want to come out from there, then come and study this. Se quiere sentir mejor, vaya, corra. You want to feel better, then go Vaya a run. hacer ejercicio, vaya a estar viendo el iPad o el televisor ahí, que ya se le va a entumecer el dedo. Go do some exercise and stop looking at your phone, that your fingers are going to fall asleep. Haga algo. Do something. El movimiento. It's the La dieta. the diet. La comida saludable, señoras y Healthy señores. Eso impacta el cerebro y la mente. That impacts the brain. Y ahí no voy a entrar porque yo creo que todos sabemos que tenemos que comer. And I'm not going to enter there because I think we all know what we need to eat. Ahora, anxiety and depression. Ahora, ansiedad y Párese depresión. otra vez, párese otra You vez. can stand again. Párese otra vez. Move around. Párese otra vez. Tengo que respetar el tiempo, pero mire, a mí cuando me invitan, yo quiero dar lo mejor de mí. Así que párese. Yo doy lo mejor mío y ustedes lo mejor suyo. Así que ahí paradito, escúchenme, sacúdase. I have to give the best. Sacúdase, sacúdase, So right there, sacúdase. shake yourself Sacúdase, off. sacúdase. Shake it all off. Ahora, la ansiedad
ansiedad y la depresión So anxiety and depression, pueden ir de la mano. they go hand in hand. Hay gente que experimenta depresión por fatiga, cansancio. There's people that experience depression through fatigue or being tired. Hay gente que experimenta depresión por factores genéticos y que están en el ambiente, como le acabo de And explicar. there's others that experience depression due to the factors in the environment or through genetics. Lo mismo con la ansiedad. And it's the same way with anxiety. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la ansiedad y la depresión? So what is the difference between the two of them? La ansiedad te puede llevar a una depresión. Anxiety can lead you into a depression. Son como hermanitas, They're like sisters. caminan juntas. They walk together. Una persona que tiene varios tiempos de depresión If there's a person that's been going through depression for a while, puede caer en un desgaste mental they can fall into a mental worn out, y va a caer en una depresión. and they're going to fall into a depression Fatiga mental. because due to mental fatigue. ¿Verdad que ahí no hay que sacar de demonio? And there we don't have to deliver them from demons, right? ¿Verdad que ahí no hay que hacer una rueda de 10 y que tú, ¿cómo te llamas? We don't need to put him in the center around 10 people and ¿Cómo what's your te name? llamas? What's your name? Hay unos que hasta se ponen a hablar con los demonios, le ponen a hacer entrevistas. There's some that actually have interviews with the demons. They speak to them. Y lo peor, muchas veces en estos casos no hay demonio. And the worst part about it in these cases is there are no demons. A veces hay, a veces no hay. Sometimes there are, but sometimes there aren't. Porque tampoco quiere decir nunca hay, porque a veces hay. And I don't want to say that there never are, because sometimes there Pero are. a veces But sometimes le echamos la botella de aceite we place the entire bottle of oil y lo empujamos and we push y them. no se cae, no se cae. They don't fall and they don't fall. Con esas estructuras mentales que si no se caen no reciben. And that structure, the mental structure, that if they don't fall back, they don't receive. Cosas torpes. Dumb things. ¿Ah? Y no pasa nada. And nothing happens. Quizá lo único que necesitaba esa persona era que lo escuchara. And maybe the only thing that person needed was to be heard. Pero como la iglesia solo sabe usar estrategias espirituales, But since the church only knows how to use strategies that se are sacan todos spiritual, los salmos. they bring out all the Psalms. Tráeme otra botella de aceite que ya se me acabó. Bring me another bottle of oil because this one's over. Toda bañada de aceite, la hermana. Completely covered in oil, the sister. Vete a traerte la sal también. Go bring the salt over here. El vino. And the wine. Démosle 7 vueltas también para que derriben las murallas. Let's go around her 7 times so we can knock down the wall. Siéntese. Quizás solo quería que lo abrazara. Yes, That person yes. only needed a hug. That's right. Quizás solo quería That's Maybe right. they just needed sentir un apoyo. to feel that support. Iglesia, lo mental a lo mental, lo espiritual a lo espiritual. Church, the mental to the mental, and the spiritual to the Lo spiritual. voy a volver a decir. And I'm going to say it again. Apliquemos lo mental a lo mental y lo espiritual a lo espiritual. Let's apply the mental to the mental and the spiritual to the spiritual. ¿Mm? Entonces, So then, hay una línea bien fina entre el estrés y la ansiedad. there is a very fine line between stress and anxiety. Ambos son respuestas emocionales Both are emotional responses, causadas por un disparador externo. but stress is typically caused by an external trigger. Cuando estamos estresados, When we're stressed lo out, que nos provoca el estrés está ahí. whatever is provoking stress is there. Un examen, It could be an exam. voy tarde, voy I'm estresado. running late, I'm stressed. Pero cuando una persona tiene ansiedad, no es algo que está ahí necesariamente. But when a person has anxiety, it is not something that is there necessarily. No es algo externo, It's not something es external. algo interno. It's something internal. El estrés funciona con algo externo. So stress works with something that is external. La ansiedad es provocada por algo interno. And anxiety is provoked through something that is internal. La ansiedad se produce porque vivimos en el futuro. Anxiety is produced because we live in the future. La depresión se produce porque vivimos en el pasado. And depression is produced because we live in the past. Otra vez, Again, diga conmigo, la ansiedad se produce porque vivimos en el futuro. say with me, anxiety is produced because we live in the future.
La depresión se produce porque vivimos en el And pasado. the depression is caused because we live in the past. ¿Mm? ¿Por qué se deprime la gente? Why are people depressed? Porque viven atrás. Because they live in the Ay, es lo past. que viví. Oh, for what I did. Ay, es que lo que me hicieron. Oh, for what they did to me. ¿Por qué se pone ansiosa la gente? And why are people anxious then? ¿Cómo voy a pagar la renta? How am I going to pay the rent? No, ¿cómo voy a pagar los biles a final de mes? How am I going to pay the bills at the end of the No, month? y si pasa esto. And if this happens, Y si le suben a la gasolina. and if the gas prices go Y si le up, suben otra vez a la and if things climb up again, ansiedad. anxiety. Vamos bien hasta ahí. Are we with good there? Si usted tiene ansiedad, If you have anxiety, no le tenga miedo a la ansiedad. do not be afraid of anxiety. Cuando hay ansiedad por la ansiedad, eso es algo serio. And when there's anxiety because of anxiety, then that's something that is serious. La ansiedad por la ansiedad genera más ansiedad. Anxiety because of anxiety generates more. Pero si usted siente la ansiedad, But if you feel that anxiety, le voy a dar mi caso. I'm going to give you my Cuando yo case. batallaba mucho con la ansiedad, When I was going through anxiety, ¿qué pasaba? what was Las happening? palpitaciones. ¿eh? My palpitations, my heartbeat. Uno siente que le sale el corazón. You feel like your heart is racing out. Usted siente que se está dando. You feel like you can't grasp air. Cuando yo me sentía así, ¿usted cree que me ayudaba que me dijera, demonio de ansiedad, sal? And you think that No, when I was yo lo going guardaba through por allá si usted me decía eso. this, it didn't help when someone would say demon of anxiety. No, yo lo que quería es un lugar donde pudiera respirar profundo. Because what I needed was a place where I would be able to breathe deeply. Aprendí. And I learned. Aquí está la ansiedad otra vez. Here is anxiety again. Voy a ir a caminar I'm going to go walk a around un lugar donde haya naturaleza. in a place where there's nature. Voy a escuchar música tranquila. I'm going to listen to music Voy a that's calmar mi calming. mente. I'm going to calm my mind. Aprendí a meditar. I learned to A meditate. veces la iglesia piensa, ¡ay, demonios! ¿Cómo? And the church Meditar. demons how to meditate? ¿Y por qué Dios le dijo a Josué, medita en esta palabra de día y de noche? ¿Por qué Dios le habló de Why meditar? did God tell Joshua to meditate on his word day and night? Porque un líder lo que más lo usa es la mente, señores. Because the leader mostly uses their mind. Dios lo estaba preparando para momentos de crisis. God was preparing them for the crisis moments. La meditación. The meditation. Y ahora hay meditaciones de la Biblia. And now there's meditations on the Bible. ¿Qué es meditar? What is it to Es meditate? que usted va a pensar en algo, como dicen Filipenses. It's that you're going to be thinking of something. En esto pensar, In en this, esto pensar. in this you think. En todo lo bueno. In all of the goodness, Todo lo yes. justo. In all of the En right todo lo things. puro. In all that is pure. Entonces no me vean con cara de que, "Ay, ya está pastora, ¿de dónde se está sacando esas cosas? Que nos está diciendo que meditemos, sí. So don't be thinking, oh, this pastor, she's telling me, where is she getting all of this? No sabemos cuidar de la mente. We don't know how to guard the mind. ¿Mm? Entonces, ¿qué puede hacer usted si tiene ansiedad? So what is it that you can do if you have anxiety? Yo he tenido ansiedad hasta por 9 meses. I've had anxiety for over 9 months. Por 9 meses. For 9 months. Gracias a Dios nunca he necesitado una pastilla. Gracias a Dios. And thanks to God, I never needed a pill. Porque sabía que las pastillas me iban a poner como zombie. Because I knew those pills would make me like a zombie. Y me iban a generar adicción. And they were going to generate Pero hay addiction. gente que prefiere la pastillita. But there's people that prefer the pill. Porque con la pastilla no aprenden. Because with the pill, they don't learn Con la nothing. pastilla no hacen ejercicio. Because with the pill, they don't Con la exercise. pastilla no se tienen que alimentar sano. And with that pill, they don't need to eat healthy. Con la pastilla no tienen que educarse en situaciones de salud mental. And with that pill, they don't need to educate themselves. With Con las that pastillas no medication. tienen que estudiar. With the pills, they don't need to study. Entonces, ¿qué hacen la pastilla? So what do they do with the pill? No, es mejor el camino estrecho que lleva la vida. It is better to have that stretch way that will take you to life. ¿Mm? Vamos bien hasta ahí, señores. Are we señoras. good there? Si usted siente ansiedad, yo le voy a decir If you feel anxiety, I'm going to tell you, practically, las palpitaciones. Usted siente the palpitaciones. heartbeats, you feel the palpitation. La mente corriendo. The mind is running. Cuando yo tenía ansiedad, yo me acuerdo, yo me iba a sentar en un parque y ni el parque me relajaba. La mente estaba corriendo. And when I had Hay gente que se anxiety, puede reírse en su ignorancia, pero es algo real. I would go to the park, but Ojalá my nunca le mind was suceda. running.
And I hope this never happens to anyone. Ojalá nunca le suceda. Por eso usted a alguien con ansiedad no le puede decir, cálmate. No, no, así de And sencillo. that's why someone with anxiety, you're not able to say, hey, calm down. It's not that easy. O el que tiene depresión, ay, deja de Or llorar. if they're crying, oh, stop crying. Le digo. ¿Qué tiene que hacer usted cuando siente ansiedad? What do you need to do when you feel anxiety? Embrace it. Oh, that's good. Embrace it. Abrázalo. Ok, aquí está la ansiedad otra vez. Okay, here's anxiety again. Como a mí, que me visitó 9 meses seguidos. Like me, that it visited me for 9 Decía, Señor. months. And I would say, Lord. Y hacía, pues ya había, acuérdese que a mí todo lo espiritual ya estaba aplicado. Tuve que aprender a usar estas cosas. And remember that for me, all the spiritual things were already applied. I had to learn these new things. Entendí lo que hacía la naturaleza. I understood what nature did. El bienestar que le causaba a mi mente. And the well-being that it cost my mind. El escribir. To write things down. Cada noche. ¿no? Every night. Y si no le gusta escribir, And if you don't like to haga ¿qué write, hago yo? then do what I do. Cuento un secreto que hago yo. todas I'm las going to noches. tell you a secret what I do every night. Yo todas las noches, Every night, algo que me encanta si puedo, todas las mañanas. something that I love, if I can, every morning, Aquí hay una aplicación que dice Mindfulness. there's an app here that's called Se mindfulness. dice respira. And it says breathe. Y vamos a terminar con ese ejercicio de respiración. And we're going to finish with this. Usted dice, medita, enfócate en esto. Or it says meditate and focus yourself in this. Piensa en alguien que amas. Think of someone you love Enfócate en esa persona and que amas. focus on that person that you love. Usted puede decir, pero ¿cómo? ¿Sí? And you can say, but Lo how? mental a lo mental. The mental to the mental. Lo espiritual a lo And espiritual. to the spiritual to spiritual. Entonces me encanta cuando le digo a mi esposo, para mí las mañanas es la mejor parte del día. So I love it when I tell my husband, for me the mornings is the best part of the day. I love the ¿Sabe qué mornings. me enseñó a mí esa crisis? Do you know what that crisis taught me? Que es el estar alerta de las cosas sencillas de la vida. It is to be alert of the simple things of life. Lo que te puede sanar el alma. What can heal your soul? Dios me enseñó And God taught me el de sentarte a ver la naturaleza, escuchar los pajaritos. to sit down and listen to nature, the birds singing Por la mañana, in the morning. eso te genera un bienestar. And that generates a well-being. Y antes de dormir, ¿qué hago? And before I go to sleep, what do I do? Le digo a mi esposo, ya vengo. And I tell my husband, I'll be back. Y me voy a caminar 10 minutos. And I go on a walk for 10 minutes. Un lugar tranquilo, ahí cerquita de mi casa, en el In vecindario. a peaceful place by my house. In Y my hablo con Dios. And I speak to God. ¿Sabe cómo hablo con Dios? And do you know how I speak to God? Empiezo a relatar mi día. I start to tell him about my Pero day. Dios sí ya sabe. And you say, well, God already knows. Yes, He knows. Pero el sacar todo lo que pasó en mi día me ayuda a mí mentalmente a descargar. But bringing out what happened in my day helps me to eliminate everything To rest. or to rest. ¿Vamos bien hasta ahí? Are we good there? Entonces hay herramientas que usted puede usar There's tools that you can use para mejorar su salud mental. to better your mental health. Mira que tengo un montón de cosas, pero por tiempo, And I have so much to share, but because of time, y sé que tengo que terminar a las 12, entonces no quiero pasarme de ese tiempo. I need to finish by 12 and I don't want to go past this. ¿Está conmigo todavía? Are you still with me? ¿Está conmigo Are todavía? you still with me? Sí. Sé que esto es intenso, pero usted lo está invirtiendo And I know this is intense, but you're investing. para que no le pase lo que me pasó a mí, So that what happened to me doesn't happen to you. que lo golpea una crisis y usted no sabe qué hacer. That a crisis hits you and you don't know what to do. A usted lo puede golpear una crisis y usted va a saber qué hacer. A crisis can hit you and you'll know what to do. ¿Mm? Hay 5 áreas. There's 5 areas. Quiero terminar con esto. Hay 5 áreas de bienestar I'm going to finish with this. There's 5 areas of well-being. emocional que nos genera bienestar en todo sentido en el alma. Emotional that generate in the entire aspect of the soul. Dios nos hizo para que tengamos un bienestar ocupacional. God created us so we can have a well-being that is occupational. Tener una carrera de vida, To have a career of life. un propósito. And purpose.
qué poderoso. How powerful is that? ¿Mm? Cuando usted tiene un propósito, When you have a purpose, cuando su mente sabe a dónde va, when your mind knows where it's headed to, usted puede tener un bienestar. you can have that well-being. Dios nos creó con una mente para que le dijéramos a dónde tenía que ir esa mente. And God created us with a mind so we can tell it where it needs to go. El físico, el bienestar físico, Physical. The es de la well-being otra that is área de physical. bienestar. That is the other area of well-being. ¿Cómo cuidamos lo físico? How do we guard the physical? Comiendo saludable, By eating healthy, haciendo ejercicio. exercising. Eso va a ayudar a tu salud mental. That's going to help your mental health. Lo social, The social part. tener, ¿recuerda lo que le dije antes? Calidad de relaciones. To have the Buenas quality, relaciones. the good relationships. Usted necesita pertenecer a una comunidad de gente. You need to belong to a community of people. La soledad enferma. Because if A la you're mente. alone, it will make your mind sick, or Por eso usted ve personas de la tercera edad. that's why you see people in the 30s Porque caen en depresión that they fall into por la depression soledad. because of being alone. Intelectual. Intellectual. Usted quiere estar bien, usted necesita cultivar su área intelectual. If you want to be well, then you need to cultivate your intellectual. ¿Y cómo la va a cultivar? And how will you do this? Póngase retos Then you place challenges on yourself. intelectuales. Intellectual ones. Sabe que usted, aunque usted no lo crea, a su mente le encanta aprender. And you know that even if you don't believe it, your mind loves to learn. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿sí o no? Because we're created in the image of God, correct? Él es un Dios creador. He is a creator God. ¿Qué le dice What does eso? it say? What does that tell you? Y dice la palabra que usted tiene la mente de Cristo. And the word says that you have the mind of Christ. Entonces, si usted tiene la mente de Cristo, So if you have the mind of Christ, Dios no le dio una mente para que la mente estuviera ahí pensando en cualquier cosa. Otra God vez, didn't come give you on. a mind so the mind can be thinking of anything. Nada más alimentándose del Facebook, Just feeding off of Facebook, o de las redes sociales, of social media, o de los chismes. or of gossip. Dios te dio una mente para que la cultives. God gave you a mind so you can cultivate it. Así como se cultiva un jardín. Just like you cultivate a garden. Yeah, good. La mente es el área más descuidada que tenemos porque no sabemos cómo cuidarla. Because the mind is the area that is less taken care of. Y por eso, gran parte fue porque yo caí en una crisis en ese año que le digo. And that's in the greater Yo no part why I sabía. fell into that crisis that I didn't know. Pero la misma crisis puede ser tu maestra, But that same crisis can be your teacher. tu aliada de crecimiento. It could be your growth alley. Entonces, usted necesita un reto intelectual. So you need a mental challenge. Empiece a leer. You start to read. Algo que le llame la atención. Lea. Read something that you like. Si puede volver a estudiar, estudie. If you can go back to studying, then do it. Si le gusta cocinar, If you like to cook, métase un curso de cocina. then take a course on cooking. Aprenda algo nuevo, lo que sea, pero aprenda algo nuevo. Learn something new, whatever it may be, but learn it. Porque hay gente que cae en Alzheimer muchas veces. Why is there people that fall into Alzheimer's? ¿Sabe usted que usted puede hacer muchas cosas para no quedar con Alzheimer? You know you can do many things so you don't fall into Alzheimer's. Pero no cuidamos esto. But we don't guard this. Que una de las cosas que ayudan para prevenir el Alzheimer es aprender cosas nuevas. And one of the things that helps with Alzheimer's is to continue to learn something Algo new. simple. Something that is simple. Rompa la rutina, váyase por otra ruta para ir para el trabajo. Break your routine and take a different route to go to your job. Dios nos creó con una mente que le gustan los retos, aunque usted no lo crea. Because God created us with a mind that likes the challenges, even though you may not believe it. Una mente que no aprende es una mente como con aguas estancadas. Because a mind that is not learning is like a mind like water that is stagnant. El área espiritual, And the area that is spiritual. ¿cómo? ¿Cómo se llama esta área? How is this area called? Espiritual. Pero los hijos de Dios no conocemos esta área, ¿verdad? And the children of God, we only know this area, right?
No sabemos del área intelectual. We don't know the intellectual No area. sabemos del área ocupacional. We don't know the occupational No area. sabemos del área física. We don't know the physical area. No sabemos del área We social. don't know the social area. Solo sabemos del área espiritual. We Eso es only know bueno. the spiritual area. That's Salga what de we're la good at. ignorancia. Come out from that ignorance. Son 6 áreas de bienestar las que usted necesita para estar bien, no solo la espiritual. There are 6 areas that you need to be well, not just the spiritual one. Póngase de pie. So please stand up Dese un aplauso. and give yourself an applause. Dese un aplauso. Give yourself an applause. Dese un aplauso. Give yourself an applause. Quiero cerrar este tiempo I want to close this time orando by praying por ustedes. for you. Creo que han sido desafiados. Today I believe you've been defied. Vuelvo a repetir lo que les dije antes. Your mess can be your message. Tu desorden puede ser tu mensaje. Así que, ¿cuántas personas aquí So how many people here estarán luchando con alguna situación de salud mental? may be battling with a situation of mental health? No tienes que levantar tu You don't mano, have to raise your hands porque no busco avergonzarte. because I don't want you to feel ashamed. Pero Dios sí sabe. But God knows. Dios conoce He knows tus luchas. your battles. Y hoy vine And today I para come decir to tell you que el Dios que me sanó a mí te quiere sanar a ti. that the God that healed me can heal you too. Que el Dios que me ha ayudado a librar batallas de salud mental y me ha sacado adelante, lo quiere hacer contigo también. That the God that has helped me and brought me out from this can also do it with you. Dios permite muchas veces que toquemos fondo. And God allows us sometimes to touch the bottom. Si yo nunca hubiera tocado ese fondo, If I had never touched bottom, quizás I had the passion to speak of these things y para educarme en lo de salud mental. and to educate myself on mental health. Tu crisis Dios la puede usar para crear algo nuevo en tu vida. In your crisis, God can use it to create something new. Puede ser una crisis familiar. Maybe it's a family crisis. Para mí fue una crisis de salud mental For me, it was a mental health crisis que Dios permitió en mi vida that God allowed in my life para despertarme y sacarme de mi zona de confort. to awaken me and bring me out from that comfort zone. Para ti puede ser una crisis financiera Maybe for you, it's a financial crisis o familiar, or a family crisis. cualquier nombre para ti. Whatever the name Tú la is. conoces. Only you know it. Así que quiero invitarte que levantes tus manos. So I want to invite you to lift up your hands. En mi canal de YouTube, Carol Andrade, And in my channel, YouTube, Carol Andrade, ahí hay información, más información acerca de salud mental. there you can find more information on mental health awareness. En mis redes sociales procuro poner algo también. In my social media, I always consider putting things on there. Pero en el canal de YouTube siempre grabo But in YouTube, I always record información de salud mental. information on mental health. Así que ahí hay temas de ansiedad, de suicidio, So here you're going to find all of this anxiety,